Salutation to the pure consciousness. Salutation to the pure consciousness. Which Abhivadan Brahma Chaitanya. Abhivadan Brahma Chaitanya. The way to be God is very simple, very easy to all. To all means the people of the world, we. From the line of, from the direction of Vedanta philosophy, that means conclusion of Vedas. Vedanta philosophy means Upanishad philosophy. From this direction, we all can be changed into the God. God means always pleasure, always full of pleasure. There is no death. There is no culture of death. Because pure consciousness, there no culture of death, only the culture of God, only the culture of the God. God means pure consciousness. We can know about God from three ways, from three paths, from three lines. First, we should remember about night dream. First, we should remember about night dream. Night dream, very short time, does not stay long, because that is coming going. That is a result of mind feeling. From the example of the night dream, we can realize the day life. We can realize the day life. Day life also short, because day life does not stay long. When the body dies, nothing old. The physical body surely dies. Physical body of anyone, anytime can die, anytime. There is no old than that. After death of the body, no old. So that also very short period. Night dream, likewise, for example, short life. Day life also short life, because there is a physical body. The main role of physical body in day life, but not sure of physical body of anyone. Anytime can die. It is sure. So, day life also short. From this way, both are according short time. Night dream life and day life, both short.
And the fact, real fact, or concern is with pure consciousness, which is forever. From the truth point of view, our concern is with the pure consciousness, which remains always immortally and full of pleasure there. There means within Brahma Chaitanya, within pure consciousness. So, three ways, three paths, three lines. One, we should remember the night life, night dream life. And secondly, we should value, we should think about day life. That also short. And the experience of the pure consciousness, that is forever, for always. Only full of pleasure we can get there. Immortally. So, and for the realization of your consciousness, we should remember the experience of sound sleep. Sound sleep. Sushupti, Gaya Nidra. We should remember. The meaning of sound sleep, two types. The meaning of sound sleep, two types. One, within night, within sleeping. That we cannot get any benefit because ignorance is there. Ignorance is there. How we were at that time. Within night, within dream, we cannot know. But in the daylight, but in the time of daylight, if we remember the experience of sound sleep, that experience very, very useful, because the experience of sound sleep, when we remember in the daylight, that memory is very, very important to compare with the experience of the God, to compare with the experience of the God, experience of the pure consciousness. This description, this presenting according to Vedanta philosophy, this presenting from Nepal country, from Nepal Bhairava city, from Balaram Jishi. Now we are telling and listening about our picture of our future, the picture of the present situation. I describe this in Nepali language. What I said in English language, I describe this in Nepali language. In this time, in this modern time, Nepali language is the best language to know about the God, to know about the pure consciousness. According to that, I describe
अभिवादन परमात्माको। हामीले तीनटा कुरा बुझ्नुपर्छ यथार्थमा। हामीले संसारका हामीले यो मनुष्य चोला पाएको बेलामा, यति बेला, आजको बेला, किनकि शरीरको त केही ठेगान छैन, चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे वृद्ध। त्यसैले यो वर्तमान समय जो छ यति बेला तीनटा कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ। तीनटा कुरा। एउटा कुरा के भने रातिको जो सपनाको अनुभव छ, त्यो सपनाको अनुभवलाई हामीले ठुलो किताबको रूपमा लिनुपर्छ। धेरै मूल्यवान किताबको रूपमा हामीले लिनुपर्छ त्यो रातिको सपनाको अनुभवलाई। किनभने सपना जो देखिन्छ त्यसबाट थाहा हुन्छ जागेपछि हामीलाई कि सपना झुटो हो र थोरै समयको लागि हो, थोरै समयको लागि हो र त्यो झुटो हो। यो कुरा हामीले स्वप्नबाट लिन सक्छौँ। एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा, यो जो जागृतमा हाम्रो जो जीवन छ, जागृतभित्र हाम्रो जो जीवन छ, मनुष्य जीवन, यो धेरै कालको होइन, यो धेरै समयको होइन, यो पनि कुनै बेला टुटिहाल्छ। किनभने शरीर यति कमजोर छ, यति कमजोर छ यो शरीर, कुनै बेला पनि यो टुट्न सक्छ। अनि खै त शरीर, खै त जीवन, खै त संसार, खै त छैन। त्यसकारणले यो जागृत जीवन पनि छोटो जीवन हो। दोस्रो कुरा, जागृत जीवन पनि छोटो जीवन हो। यो कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। बिर्सियो भने हामी फेरि 84 लाख जीवनमा घुम्नै पर्छ। त्यसैले यो जागृत जीवन पनि हाम्रो छोटो समय हो। यदि हामी जागृत जीवनलाई लिइराख्यौँ भने र पुरुषार्थ गरेनौँ भने शरीरको मृत्यु त आउँछ एक दिन। मृत्यु आएपछि त फेरि हाम्रो त सराई हुन्छ नि त अर्को योनिमा। किन हामीले परमात्माको संस्कार त बनाएका छैनौँ, संसारको संस्कार छ। संसारको संस्कारले त फेरि जन्म गराउँछ अनि फेरि 84 लाख घुम्नुपर्छ। किनभने मानिसको चोलामा हामीले दुरुपयोग गऱ्यौँ नि। परमात्मामा बदलिने जो सौभाग्य छ त्यो त हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ। हाइवे बितायौँ। शरीर त मृत्युको दिन त आउँछ। त्यसपछि के हुन्छ? फेरि जन्म, फेरि जन्म, फेरि जन्म। त्यसकारणले शरीरको मृत्यु आउनुभन्दा पहिले हामी जाग्नुपर्छ। शरीरको मृत्यु आउनुभन्दा पहिले नै हामी बुद्धिपूर्वक, पुरुषार्थपूर्वक, वेदार्थपूर्वक जाग्नुपर्छ। यो हाम्रो पुरुषार्थ हो। त्यो हामीले गर्नुपर्छ। कसरी पुरुषार्थ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब जागृतको जीवनबाट त हामीलाई धोका अवश्य हुन्छ, किन त रहिराख्दैन। जस्तो सपनाको अनुभव त्यति बेला साँझो भए पनि सपनाबाट जाएको त छैन नि। त्यस्तै यो जागृत जीवन जुन छ यति बेला साँचो भए तापनि शरीरको त मरणको बेला त आउँछ। त्यति बेला खै त जीवन। त्यसकारणले हामीले ब्रह्म चैतन्यमा जाग्नुपर्छ। ब्रह्म चैतन्यको अनुभव हो। यति बेला हामीले गाढा निद्रा जब याद गर्छौँ त्यो अनुभव हो ब्रह्म चैतन्यको अनुभव। गाढा निद्राको दुई प्रकारको अनुभव हुन्छ। एउटा निद्राभित्रको अनुभव हुन्छ। निद्राभित्रको गाढा निद्राको अनुभवले हामीलाई त्यति बेला काम दिँदैन, किनभने हामीलाई थाहा हुँदैन हामी को हो, कहाँ हौँ, के हौँ, केही थाहा हुन्न मस्त निद्रामा। त्यसैले त्यो निद्राभित्रको गाढा निद्रा त्यो किसिमबाट हामी फाइदा हुँदैन, किनभने त्यति बेला केही थाहा हुँदैन। तर यति बेला जागृतमा हामीले त्यो अनुभवलाई सम्झौँ भने बुद्धिपूर्वक हामीलाई साह्रै काम दिन्छ। किनभने त्यहाँ शरीर संसारको अनुभव छैन, आनन्दको मात्र अनुभव छ। आनन्द मात्रको अनुभव हो ब्रह्म चैतन्यको अनुभव, शुद्ध चैतन्यको अनुभव, एक्सपिरियन्स अफ द प्योर कन्सियसनेस। शुद्ध चैतन्यको अनुभव हो, त्यो ब्रह्म चैतन्यको अनुभव हो, त्यो सच्चिदानन्दको अनुभव हो, शिवको अनुभव हो, श्री रामको अनुभव हो, श्री कृष्णको अनुभव हो।
पशुपतिनाथको अनुभव हो, सदा मुक्त स्वरूपको अनुभव हो। त्यहाँनिर त्यसको अनुभवमा रहिरहेपछि न त जाग्रतको छोटो जीवनसँग कुनै सन्दर्भ हुन्छ, न त रातिको सपनासँग कुनै सम्बन्ध। दुईटै सपना छुट्छन्। कहाँ बदलिन्छ भने गाढा निद्रामा जो अनुभव भएको छ, बुद्धिपूर्वक अनुभव, त्यो परमात्माको अनुभव, त्यो परमात्माको अनुभवमा हाम्रो स्थिति हुन्छ। त्यही हो मोक्ष, त्यही आनन्द भेटाउँछौँ, त्यही हामीले मृत्युलाई जित्न सक्छौँ, त्यही हाम्रो सफल परिणाम हुन्छ। अहिले समयको कारणले यति नै गरौँ। हरिओम।